from the municipality of Aurora, Zamboanga del Sur. This is Nung Lading Radio. Nung Lading Radio. 97.9. 97.9. Nagtuna sa drama, musika, public service. Ug nagtuna sa mga balita ug impormasyon. Nung Lading Radio. Nung Lading Radio. 97.9. Your music, your choice. All your favorites. On one station. Nung Lading Radio. Nung Lading Radio. 97.9. This is an FM station of Soundstream Broadcasting Corporation. Aniya na ang labing kipaminaw nga radio station, ang Nong Lading Radio, 97.9 FM. Your music, your choice. Mayong adlaw kanyong tanan, mga nigong makunting paminaw sa atong radio station, Nong Lading DXKA 97.9 FM of the Nong Lading Broadcasting Services or NBS. Kini na usab si Sir Rob, ang inyong real life talk radio coach, nga maghatag kaninyong mga mensahe sa kaalam, kadasig, pagtuon o pagladtaw sa isgutan ng kinabuhi, panginabuhi, pamatasan, pakigdugtong, ug ang pagbaton sa makahuluganong pagkinabuhi, kauban ang Ginoo ug ang isig katawo. Sinubay sa taas na nga mga kasinatian o pamalandong, ingon nga yung konsultant sa mga kumpanyang institusyon, leader sa mga nakalayhutong sa katilingban o korporasyon, magtutudlo, manulat o malibro o mamumulong, sulod kapin sa duha ka dekada, didhi sulod sa nasod ug sa gawas sa nasod. Mayong Webes, mga friends, April 25, 2024, live karo si Sir Rob. O kumusta man mo diha karon, mga friends? Nakapamainit na ba ang atong mga friends diha? Nakapamahaw na ba? I hope nga naamo karon sa maayong panglawas, atong yung atimanon ang atong kaugalingon. Inom gyud ta sa tanang produkto sa Nong Lading, kay kini makatabang aron malikay ta sa tanang klase nga mga balatian og sakit. Labi na karon kay grabe ka init ang panahon, kinahanglan mo inom tag daghang tubig o di ta magkumpiyansa, magdala po tag payong kay ang kainit karon sa atong kalibutan makapaso o daghan pud ang na heat stroke. In fact, ang among Bisaya nga iro si Pater in town ni give up na gyud atong niaging adlaw kay na heat stroke siya. Mao na among pinakakaraan nga iro nga Bisaya. Mao na lang po ni nabili na mong iro nga Bisaya. The rest nga iro nabili na mo mga Japanese na ni nga breed. May gani kay nilahutay pa itaw ang mga Hapon, ang mga iro. Ang Bisaya, wa na gyud in town. Give up na gyud siya atong niging adlaw. Happy listening dahil sa atong mga driver di sa bus, sa jeepney, sa tricycle. Amping lang ta sa pag-drive kay atong naging adlaw in town. Ang among family friend o relative magtiayon in town, Reverend Roger Edem o si Ate Shirley. Sakit kay pamalandungon. Reverend Roger and Shirlita Edem, nabangga sila sa usalang kabaryo sa may lantian, labangan sa Buanga del Sur, samtang nagpauli padulong sa Ramon Magsaysay. Si Reverend Edem, 74 years old, si Ate Shirley is 82 years old. Nag-backride. Naigamay dito nga barrier nga wa nakita. Dito sila na pasok. So, alang sa mga kaprintihan, kay galaan, ni Reverend Roger Edem o ni Ate Shirlita Arobo Edem, namatay sila in town tungod sa aksidente nga nahitabo atong naging adlaw dito sa may lantian, labangan sa Buanga del Sur. Gabi na ni, mga alas 9 siguro ni nahitabo. Sakit kay pamalandungon nga niana ang klase nga kamatayon nga niabot sa ilaha. Pahibalo lang nga ang ilang haya ana sa Fatima Funeral Home sa Pagadian City o ilubong kini karong Miyerkules, May 1, 2024 sa may Crisantemo Memorial Park. Parinti mo namo ni sila, palihog lang o remind sa inyong mga relatives nga nakadungog karon, mga friends nga ang atong igsuon namatay tungod sa usa ka vehicular accident nga nahitabo gabi atong naging gabi sa lantian labangan sa Buanga del Sur
o naakaron nahimutang ang ilang patayng lawas sa Fatima Funeral Home sa Tuburan, Pagadian City, Lumbia District, Pagadian City, o ang lubong himuon karong May 1, 2024. Dito ang necrological service sa UCCP Sanville sa Alta Tierra, Tiguma, Pagadian City sa alas 7 sa buntag. So palihog lang og pahibalo sa inyong mga friends niini nga sakit nga paghitabo. Ato sab nga gigreet ang atong mga ginikanan nga nag-andam karon diha sa Panimalay, nagtrabaho. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa atong programa o ginapunta nga magpadayon kamo sa pagsuporta sa tanang mga programa dinhi sa Nonglading Broadcasting Services sa DXKA 97.9 FM. Kini ang programang Ikaw og si Sir Rob. Ato sab nga i-greet ang atong mga teachers, tanan nga mga friends nato sa merkado nga naminaw karon, sa Integrated Bus Terminal, sa mga tindahan. Asa man mo karon nga nagbuto-buto ang tingog sa Nonglading Broadcasting Services, mayong adlaw kanyong tanan, o hinapunta nga namo sa maayong kahimtang sa inyong kinabuhi. Mag-amping kita kanunay, ilabi na sa atong pagbiyahe, sa atong pag-drive. As much possible, di kita mag-drive nga nakainom, ha? Kaya di gina maayo ang epekto ana sa atong pagbiyahe. Labi na kung natay mga pasayro nga kauban nato. So atong ampingan gyud atong kaugalingon kay usa ra gyud ang atong kinabuhi, mga friends, nga gipahulaman sa Ginoo. Ato ring pasalamatan ang atong mga sponsors sa Nonglading Products kini, ang Power 10 Pro Bio Capsule nga may muhinlo sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins, mo normalize sa bowel movement, mo pataas sa immune system, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells o tumor sama sa mga cyst, mupalig-on sa atay, kidney o kondisyon nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, moalkalanay sa atong selula aron malikay ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Salamat usab sa Just C nga atong gikinahanglan alang sa pagtubo, paglambo o pag-ayo sa tanang mga tissue sa lawas. Nalambigit kini sa daghang mga gibuhaton sa lawas, lakip ang pagporma sa collagen, absorption sa iron aron ganado ang tulog, ang husto nga paglihok sa immune system, pag-ayo sa samad o pag-maintenance sa cartilage, bukog ug ngipon, pagpalig-on sa sistema sa pagdepensa sa lawas gikan sa tanang infeksyon. Salamat usab sa atong sponsor ang lamian nga Clay Gel Coffee Mix nga taas sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds, malunggay og pinino nga mga ugat sa tanom, bunga sa kahoy o mga dahon alang sa pagsupply sa importanteng kahimanan sa pagpalig-on sa imong lawas. Ang mga minerales o vitamina niini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber ug omega-3 fatty acid, daghang protina ug daghang hinungdanon nga mineral ug antioxidant, mahimong makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive system, pagpaubos sa presyo sa dugo ug pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. So salamat kaayo sa atong mga sponsors sa Nonglading Products, ang Power 10 Pro Bio Capsule, ang Just C ug ang Clay Gel Coffee Mix. Mga friends, aduna kitay Nonglading official store sa Maranding nga nahimutang sa Purok Durian, Villanueva Village Outlet, Maranding, Lala, Lanao del Norte, Second Road kilid sa LMPC CRNKY Cosmetic near Bangko, ug mudawat usab og resellers and dealers with membership discount. Sa lungsod sa Aurora, ana nahimutang sa Dr. Auman's Residence nga atbang kini sa Bananakyuhan og duol sa Integrated Bus Terminal. So, I hope mga friends nga naka-atiman mo sa inyong mga tanom. Salamat kay sa Ginoo kay nag-ulan. Nag-ulan gyud. So, ang atong mga mag-uma, sure ko nga nalipay gid sila kay ang ilang mga tanom diha sa uma nabisbisan sa panalangin sa Ginoo. Salamat sa ulan. O taliwala sa sobrang kainit sa panahon, nagpabilin ra gihapon ang kalinaw sa atong palibot. So, amping kita kanunay mga friends, labi na sa atong pagbiyahe, o dili ta makalimot sa pag-inom sa atong mga produkto nga makaayo sa atong palawas, ilabi na ang mga produkto sa Nonglading. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, ang Just C, o ang Clay Gel Coffee Mix.
Sa ato karon nga pagahisgutan sa lain na usab kini nga segment sa atong programang Ikaw o si Sarah mga friends. Ato na pod nga tukion ang mga sikreto kung unsaon nato maangkon ang contentment, kada bang kontento nga kinabuhi. Wala nagpasabot kini mga friends nga kung mahisgot ang kontento, kada bang wala lang yun po kay mga pagpaningkamot or improvement nga imong gihimo sa imong kaugalingon. Mao na nga ang tao kung kontento ta, na nato ang malinaw nga pangunahuna, na nato ang madasigon nga relasyon sa atong isig ka tawo, o dili ta magbuhat og dautan. Kay usually ang mga tawo nga dili kontento sa kinabuhi, musulod bang gud diha sa unahuna nato ang pagkasinahon, ang pagkasiloso, then pagkahimantayon, tungod kay naa nato na nga mga kinaiya nga mo develop sulod sa atong kasing-kasing, mao na nga magbuhat tag dautan sa atong isig ka tawo. Tungod kay dili ta malipayon o mapasalamaton sa mga grasya o panalangin nga nadawat nato gikan sa Ginoo, ang tendency nato mga friends, manghilabot ta sa mga butang sa uban, aron maangkon nato ang naa nila nga wala sa tua. So, sa atong pagbalik unya mga friends, atong palaluman ang atong paghisgot na usab about sa secrets to achieving contentment or self-contentment. Nga kontento ta kung unsa man ang mga gipiyal sa Ginoo kanato nga mga kahigayunan. Kontento ta sa atong dagway, kontento ta sa atong kahimtang sa kinabuhi, kontento ta sa atong panginabuhi, kontento ta kung unsay naa nato. Apan wala na nagpasabot mga friends nga dili na lang punta maninguha og dugang nga kaayuhan sa atong kinabuhi. So naminaw kamo sa atong programang Ikaw o si Sir Rob. Atong hisgutan, what are the 5 secrets, first 5 secrets to achieving self-contentment? Aron nga ang atong kinabuhi makabaton gayud og kahapsay, dili ta maghunahuna og dautan sa atong isig ka tawo, tungod kay atong gipasalamatan ug atong giila nga ang tanan nga atong nadawat karon mao kini ang panalangin nga gi-assign sa Ginoo sa matag usa ka nato. Og dili ta mangita sa mga butang nga wala nato, kay igo na nga kita makaday sa Ginoo nga niabot kita nining panahona og naangkon nato ang mga butang nga angay lamang para kanato. So, mao kini atong isgutan pagkahuman sa mga pipila ka commercials dili sa Nonglading DXKA 97.9 FM of the Nonglading Broadcasting Services. Maayong balita alang sa tanang mga certified users sa atong mga produkto. Ang Powerton Capsule, Claygel Coffee Mix, Claygel Soya Drink, Jassi, Nonglading Essential Oil, Claygel Soap, Gromay o ang Carrot Perfume. Padayon gihapon ang atong paghahatag o pagtagad alang kaninyo. Pinaagi sa paghahatag o diskwento sa tanan natong mga produkto. Adto lamang ang atong store sa Aurora. Atubangan sa Balanakyuhan, likod sa utanunan, Aurora Public Market ug pangitaa ang tatak Lace Angel, Nonglading's product ug ang atong pinakabag-ong store sa Maranding, Lanao del Norte sa may Purok Durian, Villanueva Village. Maranding, duol mismo sa bangko, kilid sa LMPC ug pangitaa ang tatak Claygel, Nonglading's product. Aron ikaw maka-avail sa atong promo ug discounted ka na sa tanan natong mga produkto o di ba kaha, mamahimo kang authorized dealer. Unsa pa ang inyong gihulat? Bisitahan na ang Claygel Store sa Aurora ug Maranding, Lanao del Norte. Ang Claygel Store sa Aurora nahimutang atubangan sa Balanakyuhan, likod sa utanunan, Aurora Public Market, pangitaa ang tatak Lace Angel, Nonglading's product sa Maranding. Claygel Store nahimutang sa may Purok Durian, Villanueva Village. Maranding, duol mismo sa bangko, kilid sa LMPC ug pangitaa ang tatak Claygel, Nonglading's product. Mapalit usab ang atong mga produkto sa tanan nga mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Palangga, naunsa mo ka? Nganong di naman ka motubag sa imong cellphone? Og di na gani ka mo reply sa akong mga text. Naunsa ka? Nganong wa naman kay gawas-gawas din sa inyong bahay? Masakit ko og depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo. Ayaw og problemahan na palangga. Kay ni anay makatabang nimo. Og mo ayo sa imong depresyon. Ni ana ang Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule? Power 10 Pro Bio Capsule.
Ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant ug aduna sad kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo-boost pagyud sa atong immune system. Ug ilabi na gyud nga duna kini goyabano nga maka-benefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Pro Bio Capsule. Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa atong mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw. Ako si Irene Minyo Savilla. Unang-una kong pasalamatan Ginoo din og ni nung lading unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na ultrasound siya utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang nabili na lang siya ang apdo na cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pangit sa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian ug salamat isa tanan. Power 10 Pro Bio Capsule. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jassy, vitamin C plus zinc. Jassy. Palangga, nganong wa pa man ka mulakaw? Maliit na kasi mong trabaho. Lain man kayo ang pamati na ako sa kong lawas palangga. Wa ko'y tuog gabi ug gidesminoriya pagyud ko. Nganong di man nimo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix? Clay Gel Coffee Mix? Clay Gel Coffee Mix. Yes mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo'y saktong tuog, o kung nagdisminorya mo, inom dayon ni ining Clay Gel Coffee Mix. Wow! Kanindot sa akong gibati. Nalagsik ko ug wa na mo sakit ang akong puson palangga. Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Kalami gid sa Clay Gel Coffee Mix oy. Kapeng-kape. Clay Gel Coffee Mix. Ako Christina Flores Leguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mix, sa termino pagkit na ko mainom, tungod kayo nakabatik ko sa drama ninyo, pagkaugma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw. Clay Gel Coffee Mix. Lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix. Jassy, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system at dili ka basta takdang balatian. Jassy, vitamin C plus zinc. Jassy. Kondisyon ka permi plus mupanindot sa atong skin. Jassy, vitamin C plus zinc. Jassy. Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia ug uban pa. Jassy, vitamin C plus zinc. Jassy. Jassy. Ikaw manggod na? Wa man magsaba? Okay ka na? Well, Bert? Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy. Wow, Jassy. Og nga naman ko no. Nga imo kong gitutukan og maayo. Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na. Ang unsa? Ang akong gihigugma. Tinuod ka? Thank you, Jassy. Jassy, vitamin C plus zinc. Jassy. Jassy. Naray, kasakit sa akong kalawasan. Sakit kay nga akong lawas palangga. Ilabi na kyud ang akong kaunuran, tiil, likod, tibok yun na akong kalawasan. Ang butoy nga nun ni. Ayaw na kaguol palangga, kay ni anay makaayo niya ang pagsakit-sakit sa imong kalawasan. Unsa man na palangga? Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil? Dali palangga bi, haplasan ta na imong tibuok kalawasan. Nining Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ninduta sa akong pamati nga imo kong gimasahay oy palangga. Lami kaayo ang kainit og kahang. Nanuot-suot gyud sa akong kaunuran. Nong Lading Essential Oil. Gusto ka nga usban ta kag masahe palangga? Pwede, tibuok kalawasan. Pwede. Basta pagkahuman, ako na sad ang imong masahian. Nong Lading Essential Oil. Your music,
Your choice. All your favorites on one station. Nung Lading Radio. Nung Lading Radio. 97.9. Balik kita sa ito programang Ikaw og si Sir Rob. Kung atong i-analyze mga friends, ang mga factors ngano nga na ay patay, na ay tulis, ngano ang tao mangilad, mangurakot, mangawat, magbuhat og dautan, og manguha og mga kabtangan nga dili ilaha. Tungod kay wala nila na angkon, wala nato na possess mga friends diha sa atong kaugalingon o kinakasing-kasing ang gitawag og self-contentment. Ang self-contentment magud usa kini kagasa gikan sa Ginoo mga friends. Diin gigamhan kita sa balang espiritu nga mahimo tang mapasalamaton nga mudawat sa unsa man nga atong naangkon sa atong kinabuhi. Wala kini naghisgot nga unsa man ang naa sa uban. But this is about what we have received. What is in us. It is all about us. It is all about you. About ourselves. Being grateful and mindful of what God has given to each one of us. Once gani ang tao mangandoy sa mga butang nga naa sa uban, mawala gayud sa atua ang gitawag og self-contentment. Manang uban nga mangawat, kay pagkakita niya sa uban nga nindot kay siyang sinina, gusto pud siya nga makaangkon ana nga sinina. Mao nang uban na nga manulis, kay nakita nila nga nindot kayo ang kinabuhi sa ilang silingan, o gusto pud siya nga makabaton ana nga klase nga kinabuhi. In other words, once you look at the life of others, you start to create trouble within you. Diha magsugod ang kagubot sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing o sa tibok nimong kinabuhi, once gani nga mangandoy ka sa mga butang nga naa sa uban. Diha sa itong kinabuhi, mga friends, we have to aspire for the things that we have and to enjoy what is really given to us and is intended for each one of us. Ana unta ang atong pangununa, mga friends. Kung unsa man ang atong nadawat nga mga panalangin gikan sa Ginoo nga intended para sa tua, para lang kani sa tua. Kaya ang Ginoo wala siya naghatag nato og hiyas kasinatian nga dili para sa tua. Ang tanan nga napadulong sa tua para gyud kini sa atong kaugalingong kaayuhan, mga friends. Pero once gani nga ikumpara natong sugod ang atong kaugalingon ngadto sa uban, diha na mawala ang contentment sa atong kaugalingon. Now, usa may sekreto para mahimo tang kontento. Ako na ginanggi remind sa inyo mga friends nga contentment is not about just being happy of what you have, but there is also a desire to improve your life. Naa kay tinguha nga imo pang mapaayo ang imong kinabuhi. Dili ta parehas ni huwad tamad nga magpaabot lang ta nga mahulog ang mangga sa iyang baba. Kanus aman ang mahulog ng mangga sa atong baba kung ang mangga mo'y atong agdon nga mahulog. Gawas kung kusog ang hangin, mahulog na siya. Pero kung walay hangin, walay mga intervening forces nga makita nato diya sa kahoy, di kita mahulog ng mangga, mga friends. Pero ang mentality ni Juan Tamad, iya ra gyud gipatulong iyang baba diya sa mangga, sa punuan sa mangga, hoping nga ang mangga, ang bunga sa mangga mahulog gayud diretso sa iyang baba o diretso pud yang kanon kana. Mao na yung mentality sa mga tao nga walay paningkamot sa kinabuhi. Contentment in a negative way. Contentment in a negative perspective. Pero ang ipasabot ako nga contentment diri in a positive perspective, mga friends, mao kining kontento ta kung unsay gihatag sa Ginoo kanato karon, apa naa gihapon nato ang panlimbasog og pagpaningkamot nga mapauswag nato ang atong kinabuhi. First gyud nga sekreto, mga friends, to achieve self-contentment is to cherish simplicity.
This is what we call the joy of less. Kana bang kaantigo ta nga malipay sa mga simple nga mga butang. Ako bitaw, honestly mga friends, last time ni ato madyo ko sa nibisita man ko sa akong my dear ati magulang si Ate Ani after sa akong radio program the other week. Nangaon mi og dili nun to bihon, noodles og juice nga priting bugnawa. Abi nimo, dali ra kayo invited si Sir Rob. Ang dami lang ko yung bihon, wa na, happy na kay ko. Grabe na kay kamabaw akong kalipay, anak mga friends. That is how I cherish simplicity. Lipay na ko kung naay bihon. Ambot, unsay naa sa bihon mga friends, nga ganahan jud ko. Bisan man og dili kay dahag subak, basta bihon ganahan jud ko. Simple ra jud kayo ang akong kalipay. So, kung makaangkot ta nga klase nga espiritu nga mo appreciate ta sa mga simple nga butang, kanang saging, isuwa na to ginamos, fights na kaayo, di ba? Usa pa man nga mga simple nga butang, kanang matulog ka sa usa ka payag di sa bukid, simple nga butang, hayahay, relaxing kayo imong pamati. Pero kung mangita ta og mga complicated nga mga butang nga wala sa tua, then dili ta kay balo appreciate sa mga gagmayng butang nga naa sa tong palibot. Mao na nga magsigi kita og tan-aw sa tong kagalingon nga wala tay panalangin. Magsigi kita hisgot ka lisod kay itong kinabuhi. Uyamot ra kita. Matod pa sa kong libro nga Start Getting Extraordinary. We can only find inspiration in the things that we have, not in the things that we don't have. Diha ta makakita og inspirasyon sa mga butang nga naa nato, dili sa mga butang nga wala nato. Madalitan. Makakita ta ini nga simple nga gihimo sa usa ka tawo, ma-inspire ta. Diha sa usa ka maayong gamayng butang nga gibuhat sa usa ka bata, ma-inspire na ta. Diha sa usa ka paghabisan lang o pakanon lang ta og pan, palitan tagkok, malipay na ta. Dili kay mangita pa ta og lain nga wala diha. Enough na nato mga friends nga ma-inspire tag magpasalamat ta sa mga sa Ginoo nga naa nato ning mga butanga. Natay sinina, natay matulgan. Then makabiyahe ta. Natay kwartang gamay nga atong magamit. This is the joy of less. Kay sa panahon nga nakasakalisod, dili ka mangita sa mga butang nga hayahay. Kay kahibalo man ka makabalo man ka makontento kung unsay naa diha. There was a time mga friends nga nakoy consultancy work sa Luzon. I was in Kalinga. Ug nag-expect ko nga ang akong kliyente mag-accommodate na ako sa usa ka hotel or siguro sa usa ka pension house. And what I experienced then was that I was accommodated to a tribal community. Dito ko natulog sa yuta. And then, as in, tribal yun nga set up ang akong accommodation. Dili, komportable akong tulog. Tungod kay ang ila di ay tinguha sa kuha, nga ma-experience na ako unsa ang tribal community. Unsa ang ilang kinabuhi, ingon nga tribo. So, nag-expect ko at first nga ninana ka medyo mataw na to og sa term pa sa VIP ang akong treatment. Pero dili di ay ana. Kay naa sila'y gusto nga ipasinati sa kuha. Ana ba mga friends, dili ta mangita kung paano ta gi-invite ta og kasal, gi-invite ta og bunyag, gi-invite ta og birthday. Nganong mo reklamo man ta kung unsay mga pagkaon nga giandam sa tagbalay nga maora man gina ilang makaya. Dili ta mangita ang mga pagkaon nga wala diha. Narabatay toxic ay nga kinaiya mga friends nga mamili ta sa atong gikaon. Kita pa'y gi-invite, kita pa'y mo demand. Kita pa'y giibitar sa kasal, kita pa'y giibitar sa birthday, kita pa'y mo reklamo ngano nga maura ning giandam. We have to cherish simplicity. Kaya ang mga tao nga kay balo mo appreciate og simple nga kinabuhi. Mao ni ang mga tao nga malipayon kanunay sa ilang mga pagpaningkamot bisan gamay ang sweldo,
bisan og apiki lang ang panudlanan, bisan unsa na diha ang unsa na diha ang pagkaon nga available sa ilang lamisa, unsa nga klase nga accommodation ang mahatag tungod kay mo ray makaya, dili na ni sila magreklamo. Mo na ang mga tao nga puno sa kalipay kay dili bagulbulan og reklamador nga mga tao. Kani bago mga tao nga mga reklamador, mga bagulbulan, mao ni ang mga tao nga dili kay balo mo appreciate sa mga butang nga simple lamang. Kay gusto nilang ipahaom ang mga butang sa standard nila. Kung unsay ilang gusto o sa ilang makaon o sa ilang panlasa, para sa ato nagtanaw ko og kanang video sa social media, sikat man kay ning parisan ni Diwata sa Pasay akong gitanaw, taas kayong pila bisan og nagkagabi na tinaghanang nagpila. Then barato ra kayo ilagi andam nga pagkaon na ay parisan plus anli sabaw, anli sabaw, anli rice, napay sabaw, na soft drinks, libre for 100 pesos. Napagod ito'y vlogger nga nagreklamo pagid siya kay hugaw dayon dili lami isa sa pagkaon, gi-vlog pagyud. Ana ba? So ngano pa mag-i-vlog pa man gina siya, kakabalo ka nga makapasakit na banta sa atong isikataw. Kung dili ta mo agay sa pagkaon, nganong ato pa ba nang i-publish sa social media nga pwede raman nato na idiretso mismo sa hingtungdan. Ngano man, aron mo sikat ta, aron nakatag viewers, ana ba mga friends? So we have to cherish simplicity. Kay baluta mo appreciate sa unsa lang ang makaya diha sa pagpadingkamot sa mga tao nga mahatagan ta sa atong serbisyo. That is the joy of less. Unsa may naa diha, dili kay mangita tagdaghan, dili kay mangita tag sobra. Kung unsa ray makaya sa tawo nga nag-agda nato, nag-abi-abi nato, ato nang ikalipay og ikapasalamat. Number 2, secret to achieving self-contentment is gratitude. Recognizing the value in what we have. Kay baluta mo pasalamat. Gawas ga naka-appreciate ta sa simple nga kinabuhi, kung unsa man ang pagpaningkamot nga gitagana, giandam, gipaningkamutan ining matawhana para lang mapakaon ta, para lang mapatulog ta, maatiman ta, kahibaluta mong pasalamat. Unsa may naa nato karon, magpasalamat ta sa Ginoo ana. Nakabangon pa ta ning buntaga. Dili ta mangita atong mga tao dito nga nag-travel abroad, katong mga tao dito nga nag-enjoy og kaon sa mga mahalon nga restaurant. Mangandoy ta ana pinaagi sa atong pagpaningkamot karon. Kung unsa may atong gibuhat karon, hinaputa ka mo determine sa atong nindot nga kaugmaon nga gusto natong makabuot. Dili lang kay taman rata sa pagkasilos, pagkainggit, taman rata sa paghimantay or pangdaot sa uban. Matud pa sa usa ka vlogger og gikanta ganito siya, himuan ganito siya lyrics sa Bisaya nga diri sa Pilipinas bawal kang mo asinso. Kay kung asinso ka, gikan sa imong pagkapobre, daghan ang mga tao nga dili mo dawat sa imong pagkaasenso. Tungod kay nasina ta. Tungod kay naselos ta sa atong silingan, sa atong paryente, sa atong classmate. Dili na to madawat nga sila ni asinso kay sa tua. Dapat kay baluta magpasalamat sa Ginoo kung unsay naa nato. Nakamatata sa say kabuntagon, naatay pagkaon bisan unsa ba nang naadiha, naatay matulugan. Ang uban bay nato makaigsunan karon walay saktong katulugan. Ang ilalom sa tulay, ang uban nara des dalan, nara sa kali, samtang kita gamay man tuod ang atong balay, payag man ang atong balay, apan at least safe ta. Dili ta malamukan, dili ta mabasa sa ulan, tuod kay naatay atop nga maoy nagtabon sa atong balay. Kada ba? Magpasalamat ta nga himsog taglawas. Ayaw na tan-awa tong uban natong mga friends diha kung unsay naa nila. Tan-awa kung unsay naa nimo ug makita nato mga friends nga mas daghan ang mga panalangin nga gibubo sa Ginoo kanato kaysa mga dili maayong butang. Di ba? Ang sakit magud nato mga friends kay kusog kayo ta mo yaw-yaw sa mga gagmayng sayop o gagmayng dili maayong nahitabo sa itong kinabuhi. Apan dili na ito i-cherish o maayo o pasalamatan ang Ginoo sa mga daghang panalangin nga atong nadawat matag adlaw.
Munang ato ng undangon atong pagkabagulbulan, atong pagkareklamador. Kanang kusog kay ta mo kumpara sa uban. Ayaw ikumpara imong kaugalingon, ayaw ikumpara ang imong ilong sa imong higala, ayaw ikumpara ang imong naong sa imong kauban sa trabaho, kay maunay makapawala og self-contentment. Pag makita dato diha sa iyang dagway nga taas siyang ilong, puti siyang ngipon, dayon nindot siyang panit, then mutan-aw ta sa atong kaugalingon, dili na dayon ta tinuod nga makapasalamat sa Ginoo ana. Kay siyempre, muladtaw man ta kun unsay naa niya nga nindot, then makita nato atong kaugalingon nga dili na nindot. Aigo na mga friends nga kita maka-recognize sa kamaayo sa Ginoo nga naa siya gihatag gani kanato. Ako bitaw mga friends, di man kay ko nindot og ilong, pislat-pislat man akong ilong, pero akong pasalamatan ng Ginoo kay mao man gihatag sa kuha. Wa na po ko'y plano nga magpa-no-slip. Wa po ko'y plano nga magpa-retoke aning akong ilong kay mao man gini ang gihatag sa Ginoo sa kuha. So magpasalamat ta. Dili kay atong usbon ang design sa Ginoo alang kanato. Kung unsa mga klase nga kinabuhi ang gusto sa Ginoo kanato, ato nang dawaton nga puno sa pagpasalamat. Dili man ta pwede nga mahimong milyonaryo tanan, mabilyonaryo, di man ta pwede madato tanan. Wala po na nagpasabot mga friends nga kung mao na imong kahimtang wala ka gimahal sa Ginoo. Gimahal ta sa Ginoo sa kahibulungan niyang pamaagi. Siguro kung dato ka karon basin yang bati kag batasan. Basin siguro dugay na ka namatay. Siguro kung mao ni imong kahimtang karon, dili siguro maayo ang mahitabo sa imong kinabuhi. Mao di ang design sa Ginoo sa imo. So go with what is being designed by God for your life. Aron nindot ang atong kasing-kasing. Nindot ang atong pangununa kunin ana ang atong pagtan-aw. Ikatulo nga sikreto to achieve self-contentment is mindfulness. Be present and feel satisfied. Daghan kay nato mga friends karon nga nasige hinuktok diha sa ilang balay kay naghunahuna sila sa mga butang nga wala sa ilaha. Nagsige silang hinuktok kung unsa ilang buhaton silang kinabuhi hangtod nga wala na nila nabantayan nga ang ilang mga anak wala na nila naatiman. Ang ilang balay gubot na kaayo o wala nila na recognize ang mga potentials diha sa ilang mga talento, sa ilang skills, sa ilang knowledge nga pwede paunta ma-develop. Tungod kay naghunahuna ta sa mga butang nga wala nato. Tan-awa diha kung unsa kanindot imong kinabuhi. Nagpuyo ka nga malinawon, wala kay mga intriga, dili pare sa ubang mga artista nga kadalakaw na agi sige bantay diha. Kung kisa na imong gikuyugan na issue na dayon nga himuon, daghan kaayo nga mga chismis, samtang kita nga nagpuyo nga low profile, low key, wala gyud magsigig pagmanway maghimantay nato. Mao nay nakanindot diha mga friends kung naatay kinabuhi nga wala ta nagbasi kung unsay naa sa uban. Kung dili atong gi-enjoy ang naa kanato karon kay mao kana ang gitagana sa Ginoo alang kanato. Ang uban magunato mga friends, kay maghunahuna na lang dautan sila si kataw, tungkol kay gusto nilang kuhaon ang naa sa uban. Nabitaw to yung story sa Texas Massacre nga dili siya ganahan nga makakita og mga gwapo nga mga tao. Kay ang iya manggod nga naong sa to siya mura o gisumbag, gikulatag maayo hangtod nga naguba yang naong. Dayon wala na'y ganahan nga mutan-aw sa iya kay lain naman kay yang naong. So, ang naitabo ato mga friends, every time nga makita siya gwapo nga mga tao, iyag yun nga i-chainsaw. Kay gusto niya nga maprihas pod sa naitabo siyang naong. Dili siya ganahan nga makakita og mga gwapo nga mga tao tungod kay ubos ang iyang pagtan-aw siyang kaugalingon. Ayaw tan-awa kung unsay naa nimo, unsay naa sa uban. Tan-awa kung unsay naa sa imuha, diin nagamit pa nimo, napahimuslan pa nimo, ug nakatabang pa sa imong kinabuhi karon. Kay once gani nga mulingi ka og imong i-match ang imong kinabuhi sa uban,
pirmi jud kang magreklamo, pirmi gitang magbagulbol, pirmi gitang magmahay, kay dili na nato ma-appreciate unsa man ang gidesign sa Ginoo para sa usag-usa ka nato. Number 4, secret to achieve self-contentment is realign your goals. Satisfy your true needs. Kani magong mingon tag realignment, pares ba ni siya mga friends sa kung ang imo bang sukod sa ruler wala ni tupong aning linyaha, aron matupong na siya, imo nang balikoon ang ruler, mo na gitaw og realignment. Imo siyang i-align og balik kay wala man siya na linya. So, kung unsa bad ang nahitabo sa imong kinabuhi karon mga friends nga wala nakatagbo sa imong tinuod nga gikinahanglan, tan-awa kung ngan unsay hinungdan ana. O nganong nakalisod makakaron, nganong pirmi makakapo sa kwarta, ngano man nga bisan og naakay dakong nadawat nga sweldo, dali raman mahurot. Unsa may imong goal sa imong kinabuhi? Gusto ba ka nga magsila kag palit og mahalon? Gusto lang ka nga magpa-impress sa imong mga friends nga daghan kag paliton nga mga branded nga mga items? Unsa ba gyud imong goal? Unsa ba gyud imong gusto nga kabuoton sa imong kinabuhi mga friends? Kung ang imong goal is may nga panglawas, so dapat mo limit ka sa mga pagkaon nga makadaot sa imong lawas. Siguro tungod kay imong kwarta karon nahurot diha sa pagpalit og mga pagkaon nga dili healthy sa imong lawas, it's time to realign your goal. Dili na ako karon magsigig kaon. Mag-control na ako sa akong kaon. Mag-save ko kwarta, then magpalit ko og produkto ninong lading kay kini nga mga produkto makatabang ni sa paghimsog sa akong panglawas. Ako na tong biyaan tong akong mga bisyo sa una. That is realigning your goals. Usa pa ba imong nakita karon sa imong kinabuhi nga wala na tugma, wala na linya diha og balik sa imong mga tinuod nga gikinahanglan? Tan-awan na no, evaluate na no mga friends inyong kinabuhi karon. Ngano man gyud nga wala man kay kalipay. Sige lang ko kumkum og kwarta. Akong i-realign. So, usaban pag realign nimo imong goal. Ang imong goal karon nga malipay ka. So, ang imong buhaton, manghatag ka sa imong bahandi, sa imong kwarta ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan. Sama sa ato ang mga big boss diri sa Nonglading Broadcasting Services, si Sir James o si Ma'am Girlie. Naagi na sila yung mga gift-giving activities nga gihimo sa atong mga kaigsuonan nga mga uyamot, mga nasa panginahanglan, nagahatag gid sila, nagashare gid sila silang blessings. Si Sarah po, nagashare po ko sa akong mga blessings kung unsa man ang naapod sa kuha. We cannot give what we don't have. Diba na yung mga friends? Dili ta makahatag kung wala tay atua, kung wala ta ana. So kung nata, ato nang i-share. Kung mo na ato gusto nga realize atong goal, ato nang buhaton nga malipay ta. Dili nita malipayon kung magsige lang tagtago sa tong kwarta. Dili nita malipayon mga friends kung nagsige lang taghipo sa tong kwarta. Wala tay gipanghatag sa uban. Bisa na lang unsay naani mo na ihatag ng imong tingog, i-share na imong tingog ngadto sa imong mga friends sa usa ka sa simbahan, i-share ng imong talento diha sa pagtabang sa community. I-share na ang imuhang kinabuhi aron daghang ma-inspire. That is realigning your goals. Kay wala man nakatagbo sa imong panginahanglan. So, anything, mga friends, nga wala ni mo nakahatag o kalipay, kalinaw, o katagbawan sa imong kinabuhi, that calls for the realignment of your goals. Kana bitaw magpuyo ta nga, bisag na natay kwarta, pero hindi gyapon ta malipayon. Nagsige ra gyapon tag mugot. Daghan to tag kwarta, pero dili na to makita sa tong dagway nga madagayaon ta. Kay sige ra gihapon tag bagutbot. Dayon daghan tag kwarta pero sige ra gihapon tag kaguol. Time na mga friends nga atong i-realign atong goals. Kay wala natagbo ang atong mga tinuod nga panginahanglan. So, every day atong i-evaluate ang atong kinabuhi. Every day atong tan-awon mga friends kung nahimo ba ta nga meaningful sa atong
relationship sa atong pamilya, sa atong silingan, sa atong kaubat sa trabaho, o sa kinsa mang mga tao nga atong ma-meet along the way. If there is something wrong in our relationship with others, or if we do not find happiness in what we do, or if our life is not in peace, or is not at peace with others, kinahanglan ta nga mag-realign sa atong mga goals. Pinaagi, o saan ito pag-realign itong goals, mga friends? Atong tan-awon yun, unsag yun ang angay nato nga i-address, unsag yun ang angay natong hatagan og tubag sa atong kaugalingon. Nganong di man ko malipayon ron? Ngano man nga di man gihapon ko makakita og kalinaw bisan og mao na ni ako gibuhat. Ayaw kontento nga naara ka pirmi sa imong pagduha-duha, sa imong kahadlok o sa imong paglikay sa mga tao o sa mga butang sa imong kinabuhi. Di man guna makahatag nimo og kalipay na masitag likay-likay. Kana bitaw atong kinaya, mga friends, nga kung natay kaaway, mulikay ta, di ta magpakita, kay magtagbo niya mo sa dalan, kay nakabikil mo niya, mugawas siya ining urasaha, ikaw po, mugawas po ka ining urasaha, di mo magsunod, di mo magkita, dili mo magdungan, kay di ka ganahan nga magkita ay mong duha. There is something that you need to realign your goals. Kay dili ka man malipayon ana sa imong kasing-kasing. So kinahanglan mo reach out ka ng tawhana. Pasayloon nimo ng tawhana. Ikaw mismo mo'y muduol una ng tawhana aron ang inyong mga panagbingkil masettle og dili na mulala ang dili maayo ninyo nga communication line. Ako sa basahon ning uban nato nga mga sinatay ubang mga greetings dari mga friends. Matod pa ni Ma'am Karen Bell, amin Sir Rob. Of course, Ma'am Edna Dali Gregorio, good morning Sir Rob, og sa Nong Lading 97.9 FM radio station, og sa tanang viewers, og sa tanang staff, God bless you always Sir Rob, thanks. Watching from Josefina sa Bonga del Sur. To Ronald Gan Ledesma, shout out Sir Rob. Then Ma'am Mercenary, tama ka sir, kay ato bitaw nagpalit yun sa Power 10 og Clay Gel Coffee Mix og Just C kay mahimsog ang akong kahimtang. Yes, tinuod dyan na mga friends. So, muna siya, i-realign imong goals. Kung naay mga nakakos og conflict, nakay sayop nga nabuhat sa imong kinabuhi, nakay mga kakulangan or sipyat nga imong nakumit, it's time to realign your goals kay mao na ang makadisturbo aron ma-achieve nimo ang imong gusto nga maabot along the way. Okay? Part na siya sa mindfulness. Dapat aware ta sa atong mga desisyon nga gihimo. Dapat aware ta sa atong mga lakang. Kung kini bang atong gihimo karon nakalipay ba ni sa atong isikataw? Kani bang ato karon nga mga gipang buhat naghatag ba ni nato og inspiration? Kay kanira bang atong mga gipang buhat nga nagpa-impress lang ta sa atong isikataw? Dili ni makalipay nato. Kay every time nga sawayon ta, every time nga naay mudaot nato, kay wala sila ganahay sa atong gibuhat, kita pod dali ra pod muundang. Kita dali ra pod mubiya. Og di na ta makapadayon sa gusto natong kabuoton. Ang ako lang yung advice sa inyo mga friends, whenever people try to criticize for what mistakes you have committed, it's not a time to stop and to quit. Ayaw kontento nga sawayon ka, ayaw kontento nga hukman ka, ayaw kontento mga friends nga ang mga tao masuko sa imuha. You have to change yourself for the better and realign your goals. And be mindful of it. Dapat kay baluta sa atong gisulti. Aware ta nga atong gisulti, nakapasakita sa atong sikataw, then mubalik ta ng tawhan ug bingon ta, sorry kay nga nakasulti ko ato. Kadang ato pagsulti og sorry dako na kay na siya og impact diha sa kinabuhi sa atong mga friends. Ato nang ipaabot ganto sa atong mga friends nga tinuod ta nga nagngayog pasaylo sa ilaha. Kay once gani nga ato nang mabungat na nga pulo nga I'm so sorry, nindot pud kaayo ang bation nato along the way. So,
Kada siya mga friends, kanang mindfulness, realigning your goals, kanang gratitude, kanang cherishing simplicity, mao ni ang mga butang nga makakumpleto nato bisan tuod og dili kompleto atong kinabuhi. Labi na kon ang atong mga panglantaw, plano ug mga pagpaningkamot nakasentro gayud diha sa Ginoo. So sa ako nang ginaingon, ayaw ipa-impress ang imong kaugalingon ngadto sa uban. But just do your best with all your heart, mind, and soul. Buhata ang pinakamaayo. Uban ang kinatibuk-an nimong kasing-kasing, hunahuna o kalag. Kay dili nato ma-impress ang tanang mga tao. Dili nato mapa-impress ang atong mga friends. Dili nato mapa-impress ang mga tao sa atong palibot. Naagyoy mga tao nga dili malipay sa tuwa. Naagyoy mga tao nga masuko nato. Naay mga tao nga dili ganahan nato bisag wa tay gibuhat nga dili maayo sa ilaha. Tungod kay ang mga tao nga nasa atong palibot puno sa kasina, puno sa pagduha-duha, kahadlok, o dili sila ganahan nga malabuan pod sila nato. So, ang ako lang yun yung advice ng mga friends, kung naman mo'y sayop nga nabuhat karon, naman mo'y mga kakulangon, naman mo'y mga mistakes diha, ayaw himuay mong rason nga muundang ka. Instead, usba ang imong pamaagi, pagay pasaylo, and strive to be a better person. Number 5, and the first and the last, the last of the first 5 secrets to achieve self-contentment is joy in connections. Finding satisfaction with others. Dili ta mangita o mamili og mga tao nga atong ikauban. Nay mga friends nato nga dili mulahutay sa ilang trabaho kay di sila ganahan sa ilang mga kauban. Di man gid nato na mapugos ato makauban, naman tay makauban nga hilumon, nay mga kauban nga sabaan, nay mga kauban nato nga way paki, natay mga kauban nga dili mo care sa tuwa. Ayaw hunahunaa sila mga friends. Ikaw na lang ang mupahaom sa imong kaugalingon diha kanila. Kay ikaw may nisulod sa system, ikaw may nisulod sa organization. So, you have to be joyful in connecting with others. That is the joy in connections. Kung ang imong mga kauban diha mga bata, then be happy with these children. Kung ang imong mga kauban mga hamtong, ikalipay ka mga hamtong imong kauban, dili kay out of place ko, di ko ganahan diri oy kay mga bata akong kauban, di ko ka-relate. Saon man nga mo man imong mga kauban. Part na siya sa self-contentment. Ang atong pakigdugtong sa atong isikataw. Dili ta mamili kung kinsa lang ang atong istoryahan, kinsay atong kauban diha sa atong pagtrabaho. We have to be happy in whatever connections we have. So, kaning 5 secrets akong i-share sa inyo mga friends, kaning i-cherish nato ang simplicity, the joy of less, nga kay baluta mo pasalamat, mo appreciate sa mga gagmayng butang atong gihimo, dili ta mangita sa mga butang nga wala nato. Kay maunay hinungdan nga maghunahuna tag dautan o manghilabot ta sa mga butang nga dili atoa. Then gratitude, recognizing the value in what we have. Atong pasalamatan ang Ginoo, ang mga tao kun unsa man ang ilang gihatag kanato, dili kay naiuban nato nga pas atong video sa usa ka teenager, 13-year-old daughter nga gireklamo niya iyang tatay sa Rafi Tulfo in action kay gihatagan sa 500 pesos nga balon kada adlaw. Sus, si bako palayo. Napaday ana nga mga anak nga si 500 pesos kada adlaw gireklamo pa gid niya iyang papa sa Rafi Tulfo in action. Ang uban gani karon nga mga estudyante wa gitay balon padung eskwelahan. Siya nagreklamo pa gid siya kay 500 pesos ang ipabalon. Imagine 500 times pila ka days in a month ang klase. Mao na iyang allowance tapos naka-dare pa gid siya reklamo. And then in the middle of the program iyang giduol iyang tatay iyang gihalog. Og dito niya na realize nga grabe ra day kay siya ka demanding anak. Ang uban gani ako gani wa gid ko kasuwag balon og 500 pesos a day. Kay kontento nako kung unsay ihatag sa akong parents. Ako sa una, bisan pa og dili man gid ingon tanto nakalisod akong parents, pero kung unsay ihatag sa akong parents, di ko mo reklamo.
Kung wa pa sa ihatag ako ng panahon nato kay naa sila gastuhan, okay ra pud sa kuha kay balo ra ko mosabot kung unsay naa og available sa tuwa. Then mindfulness, kung unsay naa nato, aware ta, magpasalamat ta sa mga tao nga kauban nato, sa mga sitwasyon nga atong gisudlan karon, unsay angay natong buhaton, dapat nga aware ta niining tanan. Dili kay maghinuktok na lang ta diha, magtulala na lang ta diha, maghunahuna sa mga butang nga wala sa tua o dili na ta makabantay kung unsay nahitabo sa atong palibot. Then realign your goals. Kung unsa man ang tinuod na imong gikinahanglan sa imong kinabuhi, imo nang usbon o imong ipahaom sa tinuod nimo nga tinguha og pangandoy. Kung dili ka malipayon karon, kung wala kay kalinaw nga sinati, imo nang i-realign imong goals pinaagi sa pangita og lakang nga tinuod kang mahimong malipayon og malinawon. And lastly, joy in connections, finding satisfaction with others. Ayaw pabili sa mga tao nga imong ikaubad. Malipay ka, magpasalamat ka kung kinsa sila, and then try to work with them harmoniously and happily. Kay mao na ang maghatag nimo og success sa unsa man nga klase nga relationship o communication line nga imong pagasudlan. So I hope kani nga first 5 secrets to achieve self-contentment somehow, mga friends, dako kayo og ikahibo ninyo. Nga dili ta mangawat, dili ta bubati og kasina sa atong isig katao, dili nato ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Kundili atong pasalamatan ang Ginoo, atong i-enjoy, atong i-develop ang mga potentials, ang mga strengths, ug bisan pa ang mga weaknesses nga nakita nato, atong mga mistakes, ang mga criticism nga atong nadungog gikan sa uban. And we have to strive to be a better person every day. Kini na usab si Sir Rob, ang inyong Real Life Talk Radio Coach, nga naghatag kaninyong mabitsay sa kaalam, kadasig, pagtuon o paglantaw sa isgutanang kinabuhi, panginabuhi, pamatasan, pakigdugtong, ug ang pagbaton sa makahuluganong pagkinabuhi, kauban ang Ginoo ug ang isig katawo. Sinubay sa taas na nga mga kasinatian ug pamalandong, ingon kanyong konsultant sa mga kumpanyang institusyon, leader sa mga nakalayhutong sa katilingban o korporasyon, magtutudlo, manulat og mga libro ug mamumulong, sulod kapin sa duha ka dekada, dinhi sulod sa nasod ug sa gawas sa nasod. Hinaputa ang Ginoo maghahatag kanyo sa maayong palawas ug kontento nga kinabuhi inyong maangkon. Uban ang inyong pagpaningkamot nga muuswag kamo sa inyong mga panlimbasog. God bless everyone. Have a wonderful Thursday and bye-bye! Power 10 Probio Capsule. Kalami gyud sa Clay-Gel Coffee Mix, oy. Kapeng-kape. Ako si DCJ Rosal, dari sa Tabid o sa Amis City. Ang mag-system mo ni nga, taas kaya akong sugar level, dahil 349. Sukad nga, nag-try ko sa Clay-Gel Coffee Mix o ang Power 10 Probio Capsule. Nag-ubos akong sugar, dayon. One time nga kanang nagpa-sugar test ko, pero random siya, no? Kaya before ko ni-adto sa ako ang friend nagpa-sugar test, inom ko daan og Clay-Gel Coffee Mix, dayon.